Yo dostlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan qayerdan Vakafut. Dostlar, bugungi o'yinimizda biz Minecraftda выживание qila turgan bo'lamiz. To'g'ri aytganda Minecraftda bo'lmishdan umri birinchi bo'lib degandayli. Tak birinchilar biz nima qilamiz? Biz barliq odamlar boshlagandayli daraxtlarni cho'g'itishdan boshlaymiz. Tak daraxtlarni cho'g'itamiz, andan kirka jasaymiz, balta jasaymiz. Kirka menen taşlarni çoğultamiz, alarni çoğultib, uy salamiz, uy salamiz deganday. Tak hozir biz o'zimizning o'tinimizni cho'g'itganiga kirishib ketdik. Tak do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib, yaxshi podpiskalardan bosib qo'yingizlar do'stlar. Tak bizda qancha 7 o'tin bor ekan. Darbiz как раз bo'ldi. Qursog'imiz ochmay turgan bo'ldi, yo-moyo. Tak buni olamiz. Bunisini da olamiz. 13. Jaman ko'pdan berib qo'ymoy, cho'ng darbiz ekan o'zida. Darbiz men biznes qilib ketsak-be. Bo'ldi, bizga 23 darbiz jetadi. Tak endi biz dub jasolamiz, dub. Tak 28 dub. Endi biz rechak jasolamiz. Verstak ekan. Tak verstakdan biz nima jasaymiz? Tak birinchi tayoqcha jasolamiz. Tayoqcha bizga qancha? Mana. Tak 4, 8, 12 jetadi, 12 tayoqcha jetadi. Tak 2 kirka, 2 balta olaylik. Vo bizden уже dam ketamiz odammi? Tak emi oy. Tak ishlamga javob ekan. Qayerdan o'tin jo'g'itamiz? Tak birinchi o'tin, ikkinchi o'tin, uchinchi o'tin, to'rtinchi o'tin, bu beshinchi o'tin, bu oltinchi o'tin. Жетет qo'ydim bizga 6 o'tinni. Da, конечно, jetmaydi-mi? Ancha уже tungirtat. Tak biz verstagimizni sindirib olib, verstagimizni o'zimizga olamiz. Ko'ngilingizda yuzaymi do'stlar? Biz antgani bo'lmishmiz. Biz hozircha ko'rdik. Voy, uzoq suv-a. Yo-moyo, suv turmaydi. Tak qancha chiqamiz. Yo-moyo, tig'ilib qolmadimmi? Ey, yo-moyo, qancha chiqamiz? Yo-moyo. Eptib chiqamiz, eptib. Tak bu joydan bo'lmaydi. Уже bizning jonimiz talvadat. Biraz dem jetmay qoldi. Tak, sindiramiz. Yo'qmi, sinmay turmaydi. Tak. Bunday qilib sindiramiz. Tak. Давай. Yo'qmi, давай. Sin. Da'dili chiqolmaymiz. Tak, bunisini sindiramiz. Tak. Opa, endi chiqamiz. Yo'q, da'dili chiqolmaymiz. Tak. Opa. Tak.
Так достор, Майнкрафттын менде жаңы версиясы болгон үчүн так ошо телефон бир аз тупить этет. Маани бербей эле коюңуздар. Кудай кааласа бул жаңы сервер жаңыланып, так жакшыланып жасалып чыккандан кийин кудай кааласа катыбай иштеп калат. Жаңы чейин ушинтип Майнкрафт катай берет. Так биз да чыктык. Ё-моё, скелет да. Ё-моё, скелет. Кач. Качабыз. Ё-моё. Атудат. Еще зомби, ёки. Жаман атты ой, бул жакта дагы зомби. Так, бул жерге чалабызбы? Так, ё-моё, чалбайт экенбиз. Кач. Өлөбүз. Кач. Качабыз. Так, бул жактарга чалабызбы я? Чабыз. Чык. Чыктык. Ё-моё, чыгып кетпедикпи? Так, курсактай козголобуз жана калгандарыбыз менен. Так. Таякчабызды кармалып эми. Ой. Как раз молжер болот бизге. Аз молжерлерди жапсак, вот. Дагы. Так, пиште калбай калды уже. Так, буларды сындырып алабыз. Мында сындырып алабыз. Сындырабыз. Так, бизге канча болду? Так. Кана, канча болду? Так. Доска 25. Смело жетет го дейм бул. Так. Ой. Так. Ага. Так, бул жагына да коебуз. Опа. О. Болду. Бизге почти үйдөй эле болуп калды бул жер. Так, ичим жоңот жок, аз кичине тегиздеби. Андан кийин болду, өзүбүздүн үй аз болуп калат экен да. Так, бизде 4 камень бар, булыжниктер. Так. Ё-моё. Жетпей калбады бизге. Так, булдан доскалар менен жабабыз. Азырынча ушул доскалар менен жаап турайлы. Так, зомбилерден коргонуш үчүн. Калгандарым болсо уже. Так, сындырабыз. Дагы. Бизде болду. Тик зомбини карачы, ё-моё. Турган. Дагы карап коет мага. Так, бул жерге ё-моё. Дагы түшүп кетпедик. Чыгабыз. Ё-моё, кебетеси келишкендерди карачы, ё-моё. Мага келип коет дагы. Так. Опа. Бул жерге коебуз. Бул жерге коебуз. Так, бул жагында лай. Так, бул жер жабыш эле калды бизде. Опа. Ё-моё. Крипер, ебать. Biz zor куруп атабыз го буну, ё-моё. Хорошо. Так, бул жакты жаап салабыз. Опа. Бул жакты жабабыз. Буну алып салайлык. Так. Бул жакты жабабыз.
жабабыз. Üstünü жабабыз. О, bizde үйүбүз даяр достор. Эчин чоңойтобуз. Болду. Азыр бул жерге так. Бул жерге азыр эшик жасайбыз, Так, эшик жасаш үчүн биз верстакты кое алабыз. Мындай булай. О, 3 эшик. Ё-моё.